ए वर्ष रोचे शेष दिन आउ शेष दिन भाविली गोटे छोट भिडियो गोटे बड़ वार्ता आने आउ जोटा कि मोर बड़ भाई करुणाकर बेहेरा आउ जे पुरातन छात्र सी भल पदक्षेप नहीं समस्ते सुस्थ रुहतु भलरे रुहतु हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छी आशा करुँच आपने भल थे सब भल रुहतु आपण मैंने तो देखिपे नजारा मु बर्तमान अच्छी मो कर्मभूमि में आज हूँ यही वर्षर शेष दिन तेणुक मु भाविली कि शेष दिन गोटे भल चिंताधारा को लेकिन गोटे भिड बनईबी आउ यही कर्मभूमि उपर मु पाठ पढ़ी आउ ये जो देखुं 5T होती मो पढ़ा बेला एमती नाला एमती स्कूल नाला आज जहाँ हो बहुत सुंदर रूप से रूपांतरित होती जहाँ भी हो गोटे कथा मुझे कही रखुच्छी आपण मैंने मूलठू शेष पर्यटन भिडियोटी देखिए आ भल लगे निहाती गोटे कमेंट करेंगे है मोर कर उद्देश्य हूँ आज वर्षर शेष दिन में गोटे भल चिंताधारा को लेकिन मुझे भिडियोटी करने चेष्टा कली ये भिडियोटी मुझे बहुत पूर्व आनी पारि कहीं आपने भी जानते कि मोर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन मोर स्ट्राइक लगी जहाँफल कि मुझे भिड आनी पार नी है यही स्कूल पुरातन छात्र जे कि मोर बड़ भाई करुणाकर बेहेरा सी बहुत सुंदर चिंताधारा को लेकिन गोटे भल पदक्षेप नहीं आम ग्रुप जो आम हाईस्कल ग्रुप अच्छी से भी सेयार करते मु भी समर्थन करी आने मैंने भी जी भी अच्छा अनुष्ठान प्रेमी से भी समर्थन करते से कथाटी है यही आम जो लाइब्रेरी आपण मैंने भी क्वेश्चन करेंगे मुझे सारे आपण मैंने निहाती रूप हूँ क्वेश्चन करेंगे है यही स्कूल लाइब्रेरी आम जो जी पुरातन छात्र छात्री रही जो मैंने अनुष्ठान प्रेमी रही से गोटे भल गोटे वार्ता सामना को आनी जोटा कि सी भी 16 खंड ना 15 खंड सी भी 15 खंड हूँ बही डोनेट कर लाइब्रेरी आपण मैंने मुझे जोटा कहूँ कि आपने हूँ क्वेश्चन करेंगे आपने कहींपारती कि 5T स्कूल है सब तो सुविधा सरकार दूसरी आमती कौन से कले गोटे कथा कही रखुच्छी आज्ञा सरकार सबकि दिए आम बेले बहुत किसी नाला कि आम बहुत कष्ट करके जहाँ आम बहुत मोर सांगसाथी और जो मैंने भी पाठ पढ़ी जगह जाइए बहुत भल जगार पहुँची पार्टी बहुत सुंदर भाव में जीवन यापन कर किंतु आम जी सक्षम पाइबा पाठ पढ़ा बही सरकार दौरान जोटा कि बड़ लोक कथा एवं हूँ आपण मैंने जोटा सक्षम आप सुदर्शा व्रत एवं अकाट्य वचन जेकोसी बही जी क्षमता अनुसार आपने डोनेट करेंगे जोटा कि लाइब्रेरी पिला भविष्य से कम आसो आप सीना हूँ छाड़देले पिला जो मैंने भी गार्डियन रही पिला छाड़देले हूँ पाठ पढ़ापी से पाठ पढ़े पाठ पढ़ी पाठुआ हेले जो रहा आउटसाइड जो मैंने जो जिन रहा बड़ बड़ कथा जोटा कि आजिकल आपने जानते फल होना बहुत किसी एमती दुनिया जिन बहुत किसी जानी ना ढिंकी कौन भल कौन मन कौन से सब जाना से सब विषय गोटे बही जदि आमर हूँ आम हे तो पिला किसी शिक्षा पाते आमर देश विदेश कथा देश आम कल्चर आम भल मंद आम सब सांस्कृतिक आम परंपरा भल मंद सब जिन जापारते तेणुक से जड़े भल चिंताधारा को लेकिन गोटे पदक्षेप नहीं आशा करुच्ची भिडियो मध्यम भी आपको देखा हूँ जो बही गुड़ी डोनेट कर सहित आउ जड़े हूँ आम पुरातन छात्र जी कि दयानिधि बंध से भी आर्मी ऑफिसर जन अच्छा से भी आम स्कूल एड्रेस से पठे बही पठे कि आसी ना जेहेतु नवा वर्ष समय छुट्टी अच्छी स्कूल आसो आसिले से बही गुड़ा मुझे पोस्ट करी निहाती कम्युनिटी आपने देखिए मोर कहबार कथा आपने अंटा भिड़े जो मैंने भी मो भिडियो देखुं देश विदेश जो भी देखुं आपने कहे कि केवल होती आम पुरातन छात्र छात्री और जो मैंने रही से ही डोनेट करें नुहे आपने जेकोसी लोक अनुष्ठान प्रेमी जो मैंने अच्छा देश विदेश जो मैंने भी देखुं भिडियो को आने भी आम स्कूल एड्रेस बही पठे पारे आ वर्ष हूँ शेष दिन शेष दिन भाविली छोट भिडियो गोटे बड़ वार्ता आने जोटा कि मोर बड़ भाई करुणाकर बेहेरा जे पुरातन छात्र सी भल पदक्षेप नहीं कथाटी समिति माइंड रे पशि न था तेणुक गोटे भल भिडियो भल वार्ता आने समाज को बहुत मात्रा सपोर्ट भी आवश्यक आपण मैंने तो भिडियो देखुए अनेक भिडियो देखुए अनेक सारा ब्लॉग कर देखुए आपटा को बहुत लाइक शेयर कमेंट भल मंद करती तेणुक गोटे आम देशर भविष्य आम गाँव भविष्य आम पिलांकर भविष्य गोटे भल चिंताधारा नहीं व्यक्ति मुझे यूट्यूब हूँ सलाम कर जोड़ी भी था ना कहीं मोर कहवा कथा कि
ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ହେବ। ସେୟାର ହେଲା ପରେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଖାଲି କେବଳ ଆମ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ଯେତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଟା ହେଉଛି ରହିଲା ମୋ ତରଫରୁ ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ହେଉଛି ଆମ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ସାରୁକୁଣା ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଖଇରା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଆଡ୍ରେସରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଥା ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଇକ୍ ବି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇ 15 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମହାନତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆଉ ସଲାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଭରପୁର ବହି ରହୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟା ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ହେଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଠି ବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ ସେ ବହି ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ରହିଲେ ସେ ନିହାତି ରୂପେ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କିଛି ନା କିଛି ବହି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଆଉ ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି, ସାରୁକୁଣା ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମର ପିନ୍କୋଡ଼ ହେଉଛି 756048। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋ ନମ୍ବର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି 2024 ସେମିତି ବିତିଗଲା। ଆଉ ଯାହାର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ରୂପରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 2025। ଚାଲନ୍ତୁ।